मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। तेरा लेक्चर सुनने को नहीं निकली घर से। लेकिन अल्टर पंथी करने को निकली है तू घर से। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं। अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में। गुस्सा नहीं आएगा क्या? I love you. Aw, I love me too. Wait. Oh my gosh, your eyes are so beautiful. Thanks. They don't work. YOU''RE means you are. YOUR means you're. You know, I can't believe I even thought of getting back together with you. We are so over. Fine by me. കുന്തമോ? കുന്തമല്ലടി കൂന്തൽ തലമുടി. കാണുന്നവർക്കല്ലേ എന്റെ മുടിയെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായം. പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു ഭാരമായിട്ടാ തോന്നണേ. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാ. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വരെ മുടിയുണ്ട്. ഓ ഹെറിഡിറ്ററി.